Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nikia Putri dengan NPM 2478272 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah jaringan komputer 3, tepatnya di modul 2.2.13 paket tracer yaitu point-to-point single area SPF V2 configuration. Jadi di sini saya langsung buka saja paket tracernya setelah download di sini ya. Saya sudah membukanya di sini. Kita and then kita full screen. Oke, langkah pertama supaya file kita bisa dikenali, kita ganti user profile kita terlebih dahulu. Kita isi dengan nama kita. Add-on. Oke, sekarang kita mulai praktikumnya. Yang pertama di sini pakai tracer point-to-point single area SPF V2 configuration. Di sini seperti biasa ada addressing table mulai dari router 1, router 2, router 3, PC1, PC2, PC3 dari interface, IP address dan subnet masknya. Lalu di sini ada objective files atau tujuan dari lab kali ini, praktikum kali ini tuh ada 4. Pertama, kita akan konfigurasi router IDS. Lalu part 2, configure network for SPF routing. Lalu part 3, configure passive interface. Dan part 4, verify SPF configuration. Di sini ada background-nya, bisa dibaca sendiri. Mungkin langsung saja kita masuk ke praktikum ya, masuk ke interaction. Ke part 1, yaitu configure router IDS. Start the OSPF routing process on the 3 router. Use process ID 10. Dengan perintah router config router SPS process ID. Oke. Di sini dia ngasih disclaimer untuk router 1 itu 1.1.1.1, router 2 2.2.2.2 dan router 3 3.3.3.3. Oke. Langkah pertama kita masuk ke router terlebih dahulu. Ini router 1. Kita kasih. Oke, kita enable lalu masuk ke mode konfigurasi. Kita langsung ketikkan perintah router SPF 10 router SPF 10 enter. Oke, yang pertama kita ke router 1.1.1.1 berarti di sini perintahnya router ID 1.1.1 kita enter. Next kita ke router 2. Enable terminal router SPF 10 router ID 2.2.2.2 enter. Dan ke router 3. Router OSPF 10 router ID 3.3.3.3. Oke, sudah. Kita masuk ke part 2, configure network for SPF routing. How many statements are required to configure to
Mungkin untuk pertanyaannya kita bisa langsung skip saja ya. Kita bisa langsung jawab, kita bisa langsung praktikkan untuk praktikumnya. Subtract the decimal percentage of the third. Configure the routing process on router 1 with the network statement and will cut must the required to active SPF routing for all the affected network. Perintahnya router config router network address will cut match area ID. Oke. Kita ke router 1 terlebih dahulu. Kita samakan sama yang di tabel addressing table tadi ya. Oke. Sekarang kita isi terlebih dahulu networknya. 192.168 berarti 192.168.10.0.0.0.255 area 0. Oke, sekarang network 10.1.1.0.0.0.3 area 0. Oke, 4 mundur satu langkah kan, jadi di sini 4, sini 3 area 0. Oke, sudah. Sekarang kita ke router 2. Network 192.168.20.0.0.0 kita 0. Network 10.1.1. Wah, 0.0.0 area 0. Di sini 1.9. Oke, kita ke router 3. On router 3, configure the required interface with SPF. Configure each interface using the command syntax shown below. IP SPF, process ID, area ID. Berarti yang pertama kita masuk ke interface. Interface G0/0/0 IP OSPF 10 area 0, lalu interface S0/1/0, lalu IP OSPF 10 area 0,
terus interface S0/1/1, terus IP SPF 10 area 0. Oke, gini. Next, configure the OSPF process on each of the three router with the passive interface command. Kita kasih konfigurasi passive interface ke ketiga router. Perintahnya kayak gini. Router passive interface. Oke. Berarti kita ke router 1 terlebih dahulu. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke SPF 10. Passive interface G0/0/0. Oke. Router 2. Kita ke router SPF 10. Passive interface G0/0/0. Router 3. Router SPF 10. Passive interface G0/0/0. Oke, udah 94%. Next, use show command to verify the network and basic interface configure the SPF process on each router. Di mana? Show. Sudah. Show ya. Kita cek result coba. Router 2, root 0. Net 0. Kita coba. Oh, typo tadi 20.0 harusnya 20.1 ya. Jadi kita sudah masuk ke sini, langsung saja kita network 192.168.20.1.
0, area 0, coba ini. Nah, sudah 100%. Tadi 20.0 saya ngetiknya. Typo mungkin ya. Kita coba cek result. Oke, di sini sudah terchecklist semua. Di compaction juga 100%. Berarti tandanya praktikum ini sudah selesai dan sudah tepat ya, sudah benar semua dengan nilai 100%. Jadi mungkin itu saja video kali ini. Saya lanjutkan untuk di lain waktu dan di lain modul. Saya akhiri apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.